हज़रत इक्रिमा बिन खालिद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत इब्ने मुती रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यह बात की कि अगर आप अच्छा खाना खाया करें तो इससे आपको हक़ पर चलने में ज़्यादा ताकत हासिल होगी। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है तुम में से हर आदमी मेरा भला चाहता है, लेकिन मैंने अपने दोनों साथियों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक रास्ते पर चलते हुए छोड़ा। अगर मैं इन दोनों का रास्ता छोड़ देता हूँ तो मंजिल मकसूद में उनसे नहीं मिल सकूँगा, यानी उनकी वाली मंजिल तक नहीं पहुँच सकूँगा। हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक ज़माने तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से कुछ न लिया और मुसलमानों के इज्तिमाई कामों की मशगूली की वजह से तिजारत में लगने की फ़ुर्सत न मिली। इस वजह से उन पर तंगी और फ़क्र व फाका की नौबत आ गई। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे मशवरा लिया कि मैं खिलाफत के कामों में बहुत मशगूल हो गया हूँ, कारोबार की फ़ुर्सत नहीं मिलती, तो मेरे लिए बैतुल माल से कितना लेना मुनासिब है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप बैतुल माल में से खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। यही बात हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि इस बारे में आप क्या कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप दोपहर और रात का 2 वक्त का खाना खा लिया करें। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर अमल किया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें यह बताया गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अगर मैं चाहता तो तुम सबसे ज़्यादा उम्दा खाना खाता और तुम सबसे ज़्यादा नर्म कपड़े पहनता, लेकिन मैं अपनी नेकियों का बदला यहाँ नहीं लेना चाहता बल्कि आखिरत में लेना चाहता हूँ। और हमें यह भी बताया गया है कि जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु शाम देश आए तो उनके लिए ऐसा अच्छा खाना तैयार किया गया कि उन्होंने उस जैसा खाना इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो उसे देखकर फरमाया, हमें तो यह खाना मिल गया, लेकिन वे मुसलमान फ़कीर जिनका इस हाल में इंतकाल हुआ कि उनको पेट भरकर जौ की रोटी भी न मिलती थी, उनको क्या मिलेगा। इस पर हज़रत उमर बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इन्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें डबडबा आई और फरमाया, अगर हमारे हिस्से में दुनिया का यह माल व मता है और वे जन्नत ले जाए तो वे हमसे बहुत आगे निकल गए और बड़ी बड़ाई हासिल कर ली। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मैं घर में अपने दस्तरखान पर खाना खा रहा था कि इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए। मैंने उनके लिए बीच मजलिस में जगह खाली कर दी, वो वहाँ बैठ गए। फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और एक लुक़मा लिया, फिर दूसरा लिया, फिर फरमाया, मुझे इस सालन में चिकनाई महसूस हो रही है जो कि गोश्त की अपनी नहीं है बल्कि अलग से डाली गई है। मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आज बाज़ार 2 दिरहम लेकर गया था। मेरा ख्याल था कि मैं अच्छा और चर्बी वाला गोश्त खरीदूंगा, लेकिन वह महंगा था, इसलिए मैंने 1 दिरहम का कमज़ोर जानवर का घटिया गोश्त खरीद लिया और 1 दिरहम का घी खरीद कर उसमें डाल दिया। मैंने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। मैंने सोचा इस तरह मेरे बीवी बच्चों में से हर एक को एक एक हड्डी तो मिल जाएगी। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोश्त और घी दोनों आ जाते तो एक को खा लेते और दूसरे को सदका कर देते, दोनों को न खाते। इसलिए मैं भी यह सालन नहीं खा सकता, इसमें गोश्त भी है और घी भी। मैंने अर्ज़ किया, ए आमिरुल मोमिनीन, इस वक्त तो आप यह सालन खा ले, आगे जब भी गोश्त और घी मुझे मिलेगा मैं यही करूँगा कि एक को खा लूँगा और दूसरे को सदका कर दूँगा, दोनों को मिलाकर एक सालन नहीं बनाऊँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इस सालन को खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।
حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹھنڈا شوربہ اور روٹی رکھی اور شوربے پر تیل ڈال دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک برتن میں 2 سالن، ایک شوربہ اور دوسرا تیل، میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ معمول یعنی عادت و چلن دیکھا کہ ان کے سامنے 1 سا یعنی 3.5 سیر کھجور رکھی جاتی تو اس میں سے کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اس میں جو ردی قسم کی ہوتی اسے بھی کھا لیتے۔ حضرت سائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے کئی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں رات کا کھانا کھایا۔ وہ گوشت روٹی کھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر پھیر کر صاف کر لیتے اور فرماتے، یہ عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ صاف کرنے کا تولیہ ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت جارود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کے یہاں ایک بار کھانا کھایا۔ جب حضرت جارود کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے باندی ذرا تولیہ لے آنا۔ وہ اس سے ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سرین سے اپنا ہاتھ صاف کر لو، اپنی سرین سے اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے لگا جیسے انہوں نے کم کھایا ہو۔ وہ لوگ اچھا کھانا کھانے کے عادی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا موٹا جھوٹا اور سادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عراق والو، اگر میں چاہتا تو میرے لیے بھی اچھے اور نرم کھانے تیار کیے جاتے جیسے تمہارے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں مل سکے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، آیت ہے جس کا ترجمہ، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے تھے کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں روٹی اور تیل تھا اور ان سے کہا، کھاؤ۔ تو انہوں نے تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو یہ سادہ کھانا پسند نہیں آیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تم جو کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو نا کہ رنگ برنگے کھٹے میٹھے گرم اور ٹھنڈے کھانے ہو اور ان سب کو پیٹ میں ٹھونس لیا جائے، اور میں ایسا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حفص بن عابل عاص رضی اللہ عنہ کھانے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں حاضر تھے لیکن ان کا کھانا نہ کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا، آپ کا کھانا سخت اور موٹا جھوٹا ہے، میں اسے کھا نہیں سکتا، میرے لیے اچھا اور نرم کھانا پکایا گیا ہے، میں واپس جا کر وہ کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں تو وہ بکری کے بال صاف کر کے اسے بھون لے اور وہ آٹے کو کپڑے میں چھان کر اس کی پتلی چپاتیاں پکا لے اور وہ 1 سا کشمش ڈول میں ڈال کر اس پر پانی ڈال دے جس سے ہرن کی خون کی طرح لال پیے یعنی پینے کی چیز تیار ہو جائے؟ حضرت حفصہ نے کہا، آپ کی یہ بات سن کر تو پتہ چلا کہ آپ اچھی زندگی کے طریقوں اور کھانے پینے کی قسموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بدلے میں کمی کو برا نہ سمجھتا تو میں تمہارے ساتھ اس زندگی کے
मज़ों में ज़रूर शरीक हो जाता। देखो क्या कहा गया है, अगर मैं क़यामत के दिन अपनी नेकियों के बदले में कमी को बुरा न समझता तो मैं भी तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी के मज़ों में ज़रूर शरीक हो जाता। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम हमें इस दुनिया की लज्जतों की कोई परवाह नहीं है, हमें इस दुनिया की लज्जतों की कोई परवाह नहीं है। हमारे कहने पर लज्जतों के ये सामान तैयार हो सकते हैं। जवान बकरों के बाल साफ़ करके उनको भून लिया जाए और मैदे की अच्छी रोटियां पका ली जाए और डोल में किशमिश को पानी डालकर इतनी देर रखा जाए कि चकोर की आंख जैसे रंग का साफ सुथरा पेय तैयार हो जाए और फिर हम उन तमाम चीज़ों को खा पी जाए। हम यह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों का बदला आखिरत में मिले, यहाँ न मिले, क्योंकि हमने अल्लाह का इरशाद सुन रखा है। आयत जिसका तर्जुमा हमने पहले पढ़ा है।